সবাই একটু এদিকে সামনের দিকে, সবাই একটু সামনের দিকে দেখেন, এদিকে 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 একটু তাকায়েন, আমি ছবিটা নিয়ে নিই। হাতটা ব্লার না ভাই, এদিকে দেখো সামনে সামনে ভাই সামনে। হয় না ভাই, একটু ম্যাডাম আপনাদের না চলো হ্যাঁ চলো দাঁড়াও একটু তুমি কইলাম একটু করে রাখো ভাই, একটু পিছাও না করতে। ঠিক আছে হ্যাঁ শুরু করো। সবাইকে ধন্যবাদ মিডিয়া ফ্রেন্ডসদেরকে। আমরা আজকে প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো, গতকাল তোমরা দেখছো আমরা একটা ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ বা রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য আমরা যে টিবিএসসি বোর্ডে যে আমরা ফটোস রেডি করেছিলাম, এটার জন্য আমরা আজকে প্রেস মিট ডাকা হয়েছে। এখানে উপস্থিত হয়েছে আমাদের পিআইএসএফ এর প্রেসিডেন্ট বরংগ্রাম সাজ্জাদ দেববর্মা, আর আমি আছি আগরতলা কনভেনার উত্তম ত্রিপুরা। এখন আর আমাদের আছে জয়েন্ট কনভেনার জয়দীপ সিনহা, আর এদিকে আছে ইকফা ইউনিট ইনচার্জ, আর আমাদের টাউন ইউনিয়ন অল মেম্বার্স আছে এখানে। এই বিষয় নিয়ে আমরা গতকালকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি। এটার জন্য এখন আমাদের ছোট্ট একটা প্রেস মিট দেখা হলো। এটার সম্বন্ধে ব্রিফলি ডিসকাশন করার জন্য আমি প্রেসিডেন্টকে বলবো কয়েকটা কথা বলার জন্য। ছোট্ট করে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য। আপনারা সবাই জানেন এখন ত্রিপুরা রাজ্যে একটা খুবই বার্নিং ইস্যু চলছিল, যে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে স্কুলে টিবিএসসি যে স্কুল আছে ওই স্কুলে একটা ককবরক সাবজেক্ট থাকে। ওই সাবজেক্টে প্রশ্ন আর উত্তরটা কী দিয়ে লিখবে বলে ওরা একদম সিভিল সোসাইটি আরও স্টুডেন্টের মধ্যে একটা আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল। তো ওটার জন্য আমরা অনেক দিন ধরে প্রোটেস্ট চালিয়ে গিয়েছিলাম। তো কালকে আমরা প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে গেলাম, এর আগেও আমরা গিয়েছিলাম, এর আগেও প্রোটেস্ট করলাম। কালকে যখন আমরা ওইখানে বসেই সবাই টিএসএফ এবং আমাদের সংগঠন টিএসএফ মিলে, তো ওখানে বসার পর আমরা এটাই আমরা করতে পারি যে, বা আমাদের কাছে এতটুকু খবর আসলো, ওই টিবিএসসি যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, ওখানের যে প্রেসিডেন্ট আছেন, সম্পাদক যিনি আছেন, উনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে এখন ককবরক সাবজেক্ট যে আছে ওইখানে ওরা রোমান বা ইংলিশ আর বা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে, মানে চুজেবল থাকবে, যেটা দিয়ে কমফোর্টেবল থাকবে ওরা ওটা দিয়ে লিখতে পারবে। আর এর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ত্রিপুরাবাসীর যারা সিনিয়র সিটিজেন ছিলেন এখানে আমাদেরকে সঙ্গী হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছিলেন। ওরপর আমাদের যারা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বিভিন্ন স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ছিল, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মানে বলা যাচ্ছে এখন থেকে আপনারা রোমান স্ক্রিপ্টে এখন থেকে মানে ওরা আশ্বাস দিয়েছে, এখনো আমরা কোনো কাগজে লিখিত পাইনি। তো আমরা এটাই অপেক্ষা করব। এটা আমাদের এখনো আমরা সলিউশন হয়েছে না, আমরা যতটুকু অবধি না সলিউশন পার্মানেন্টলি পাবো এটার জন্য, রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য, ওর জন্য আমরা মানে আগে যাব না, আমরা এখানেই আছি, মানে প্রোটেস্টেই আমরা লেগে থাকবো যতদিন অবধি না অফিসিয়ালি পার্মানেন্টলি কোনো নোটিফিকেশন দেওয়া। নোটিফিকেশন জন্য টেন্টেটিভ টাইম ডেট কি দিয়েছে? ওরা বললো যে এই যে আসছে 10 তারিখের মধ্যে ওরা দিয়ে দেবে, তো আমরা এটার জন্য অপেক্ষা করব। যদি টেন্টেটিভ টাইমের মধ্যে যদি নোটিফিকেশন যদি বার না করা হয় তাহলে আপনাদের নেক্সট স্টেপ কি হবে? আমাদের নেক্সট স্টেপ এখন আমি প্রেসিডেন্ট হয়ে আমি বলতে চাইছি না, কেননা আমাদের আরও উপরের মহল আছে, উপর মহল আছে, উপর আমাদের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থেকে আরও আছে আলাদা, তো সবার সাথে মিটিং করে বসে আমরা আলোচনা করে ওর পর আমরা স্টেপ। জানার মতে एग्जाम रोमन और बेंगली
যে কোনো একটা স্ক্রিপ্টে আনসার করতে পারবে। কোয়েশ্চেন হবে বাংলা স্ক্রিপ্টে। যারা বাংলা বুঝে না, যারা বাংলা লিখতে পারে না, পড়তে পারে না, ওরা কিভাবে বাংলা কোয়েশ্চেন পড়ে এক্সাম দেবে? হ্যাঁ, এটার জন্য কোনো স্টেপ বা কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? ওটার জন্য আমরা জানিয়েছেন এগুলো? আগে আমরা যারা আমাদের প্রেস মিডিয়ার বন্ধুরা আমাদের ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম তখন আমি বলে দিয়েছিলাম ওখানে টিচার থাকে, এক্সাম হলে তো টিচার আছে, ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে ওরা বলে দেবে। টিচার যদি নন কগ্রহ হয় তাহলে কিভাবে পড়তে পারবে, কিভাবে বোঝাতে পারবে? ও টিচার নন ট্রাইবেল হোক ট্রাইবেল হোক উনি তো বাংলা তো পারবেন, তো উনি বুঝাতে পারবেন, ওটা কোনো এত বিষয় না। এক মিনিট দাঁড়া দিদাসি সমস্যা নেই, বন্ধ দিই। এই লাইটটাও না, লাইটটা দেখতে একটু আরে বাইরে 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 বিপদে ভালো सर आज जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किस विषय पे ये प्रेस हम लोग ने धन्यवाद पहले तो आप सब आए यहाँ पे ज्वाइन किया। तो पहले इस विषय हम लोग का सबको पता है, अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हम लोग ने बहुत बार देखा था कि हम लोग का त्रिपुरा में एक बर्निंग इशू चल रहा है, वो है रोमन स्क्रिप्ट लेके, मतलब एक सीबीएसई बोर्ड में हो या फिर सीबीएसई बोर्ड में हो, स्टेट में एक कॉकवर्क सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को अभी जो क्वेश्चन आंसर होगा वो किस में लिखेंगे, उसमें कन्फ्यूजन था, लोगों के अंदर कन्फ्यूजन था और स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन था, टीचर के अंदर कन्फ्यूजन था कि कौन से में लिखने में अच्छा होगा, कौन कैसे लिखा जाएगा। तो इसीलिए बहुत दिनों से रोमन स्क्रिप्ट में लिखने के लिए जो हम लोग का त्रिपुरा स्टूडेंट यूनियन है और त्रिपुरा का जितने भी स्टूडेंट यूनियन है सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब लोग मांग रहे थे सीबीएसई बोर्ड के पास और सीबीएसई बोर्ड के पास जो हम लोग को रोमन स्क्रिप्ट में लिखने के लिए दिया जाएगा। तो उसी में अभी ये पता चला है कि हम लोग ने बहुत दिन प्रोटेस्ट किया, आप लोग ने भी देखा होगा, बहुत हंगामा भी हो गया था शहर में, जो सिटी में। उसके बाद अभी कल भी फिर से हम लोग टीएसएफ और हम लोग टीआईएसएफ मिलके वहाँ पे जो टीबीसी के बोर्ड का जो मेन एंट्रेंस था वहाँ पे हम लोग ने बैठा, वहाँ पे सब लोग हम लोग वहाँ पे बंद करने के लिए गए थे क्योंकि हम लोग का डिमांड नहीं माना जाता। तो उसी टाइम वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लोग गए हम लोग का स्टूडेंट यूनियन का, तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 तारीख के अंदर वो लोग नोटिफिकेशन निकाल देंगे और उसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन आंसर जो जिसमें चाहे चूजेबल हो, मतलब बंगाली में भी लिख सकते हैं, जो जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोग ने सबको बुलाया था, तो सभी को धन्यवाद जो, लेकिन ये हम लोग का पूरा परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है। हम लोग 10 तारीख तक वेट करेंगे, अगर परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है तो या फिर उन लोग का नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं निकले तो इससे आगे भी हम लोग स्टेप और लेंगे। विषय पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ा था, ये पूछूंगा ना क्योंकि इशू तो हुई थे। Jotono saja kaham media rokno kaiman temu bagai sentini kaisa refreshment khana kalam ka miawa mana khana TSF by TISF miloi kaisa TBC buro roman screen by soba khalaimani o soba khaipro sungbai president kogrokha je bo sungbai malai na bagai malai sungbai malai kogrok salaiga tamu kogrok salaiga ba tamu kok saka sungbai sini president sai khana nai nila president sanai o kongno sai khana bagai bon jorai jago Jotono belaknya hambai ini orang kaiman teman bagi ini Jotono kaiman no je sini Tripura kaisa kabang ma isu tamani kaisa mai tanoti kaisa banding isu tamani among kangkai roman script sini TBC by CBSE bodo je kaisa subject tamani kau borok subject amno tambah sinai amoni bagai kaisa confusion ngai sini je haste hapang amno Tripura saja dan sebenarnya amno
बियाल खायनायनि बागै खायसा सेरनायखौबो दंमोन प्रतिबादि कर्मखौनो नुखोना गोबां निउस चेनेलाव नुखोना बरफ माने मालाखाय दंमोन रोमान्सखौबो सिकें लाख एफआइआर खायनाय आम हायदरनि आमनि बागै तिनि जे टिआइएसएफ दंमोन जे गुबुननि स्टुडेन्ट इउनियन र टिएसएफ र टिएसइउ र जतन मिली प्रटेस्ट अनेक खायलायगासिनो खायले माने या उलो मिया जेफ्रु टिबिएससि जे बोर्ड न गेराव खायगा जेफ्रु आमनो बन्द खायनाय हिंसन थांगा कारण चिनि डिमान्ड अनेक दिन धरे मानि जायगानि दंमोन किन्तु अमो खायसा अनेक चिकन से मेटर तो आबन बागै जों मिया थांगा चिनि टिएसएफ थांगा जों जेफ्रु गेराव खायगा आफ्रु आरोनि प्रेसिडेन्ट जोंनो कग्रि हरका जे 10 तारिख बिसिम बर नोटिफिकेशन दिख्लायनाय से चिनि त्रिपुरानि जे रोंसोरमानि दंमोन नग स्कुल लग जतन आफ्रु नर रुमान बगु सैमानाय बांला बे सैनांगौ जों बांला बे सैमानाय माने जानजा इच्छा जे जेटा कम्फर्टेबल आं बे सैमानाय आमन बागै जों दिनै उनाव जागा रिंजामोननि कारण जों साइमानना दरकार दं और ताखौनो साइमे खुना मिया तामो सालाया अमनो नंनो हिते जों जतन थाने ना आवाय खायका अमो तो जों मानका आइपन अमो चिन पार्मानेन्ट सल्युशन याखौ जों ताकलाय जुदा मो खायबनो जों टेक्स्ट बुक बताबो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिलिने जों मम थानाय कारण सुदु रोमान स्क्रिप्ट जों सिमा बाया जों बयबो जों फरायना लागानो जों बयबो रोमान स्क्रिप्ट बायनो लागानो जों आमरो बावनो डिमान्ड खायनाय फायनाय सानो तेबो जों खायथानाय अमो चिनि पाइथैया कुशन के बांला बाय दंनाय ताकलाय तो बोर्ड एग्जाम गानानै दंखा आबन बागै क्वेश्चन पेपर सामना बागै तो अमो कायसा कायनिया गोबां मजा तो त्रिपुरा सरन नंखाय ताबो जोंनासो जरते गसे फायका जे ठीक আছে दिस ইয়ার जों बांला बाय कनसिडार खायनाय क्वेश्चन पेपर किन्तु नेक्स्ट इयार निसिमगे जों अमते बसिन हादो थाइचिंगो नोंसाका गोबां मा पलिटिकल इशू केबेंना रतंमोन इबागै केबें जागै दं फेबा नुकजाखा टिबिएसि बोर्ड खरकसा त्रिपुरा सानो डक्टरेट नाजाक बो लेटार सिमानि दंगो देबनागरि बायसे एग्जाम माने इनफुन नोंबोनो ताम कक जाननाय बा ताम कक सानानो मजु जे डक्टर अतुल देवर माने बिन लेटार आन्थनि माखा बो तामो साखा किन्तु बो कायसा जों तामो चिनि सोसाइटियाव जों खरकसा डक्टर होनगे जों दाले नबोनो सिजाक नुजाथिनाय माने हायबनो बिनि जे अमो माने बो परिफुर बो रोमान्स केबल परिफेक बो तो दिल्ली परि माने ओंखाना गे नों निजेखे रोमान्स केबल परिखा नों आबो देबनागरि परिखा गाय आबो तो बो आसा ताबो मांगला खामो बा डक्टर ताबो जुदि बो खिडनी बाय बा देबनागरि बा सिराव कांगा बो दुकान बिथि दुकान बिथि मायांगनाय चिनि कोनो बिथि दुकान देबनागरि बिथि चले तो रोमान्स केबल बिथि सिजाव डक्टर उंगे चिनि सोसाइटी नि कायसा सिजाक नुजा बर उंगे बमहाय खायमाननि बेलेगना जाया नों ताबो चिनि देशनि बा चिनि और त्रिपुरा सेर न चिनि त्रिपुरा सरन जुदि एडभान्स सामना हंकांकाय ताबो देश बाय देश टॉप जों पर टॉप कॉम्पिटिशन जो जरा कॉम्पिटिशन जों जेहेतु कॉम्पिटिशन टिकिना हंकांकाय जों ताम खायनां चिनि सेर न जों पूरा जे देश ताम चलि दं पूरा वर्ल्ड ता सुदु रोमान स्क्रिप्ट नि चलि जों जेकुन जागा थाकांकाय रोमान स्क्रिप्ट कम्फर्टेबली जों सायमान किन्तु चिनि जे बेंगली स्क्रिप्ट बा देबनागरि के इंडिया चलिबानो आम इंडिया फन नॉर्थ इंडिया से चलि नॉर्थ इंडिया फन जो जागा चलिया चिन नॉर्थ ईस्ट तो चलिया दिल्ली रो किसे मेन सेंटर चलि साउथ इंडिया तो गरै नानि ताबो जों गुबुन जागा थानि काश्मीर दिगरो आरो वास चलि आरो गुबुन बिसे चलियो सो आम चिन इंडिया फन जे कांबा प्रॉपर का सामो नबो जेटा डिमान्ड थाइमनि आम तो खायमान गंनि आम फाक्त हायपनो जों चिनि टिआइएसएफ नङि जों साका जे अजागा नर इच्छा देबनागरि फन सिदि क्वेश्चन पेपर बांला बुसमदि रोमान स्क्रिप्ट बुसम जों के मेगिन सोया नर बुय स्टूडेंट जेटा कंफर्टेबल आम सिने आम दिनै गसिना का आमन बागै जों टिबिएसि बोर्ड न बेलेना हामबाय ते चिनि जों जरा लगिनाय गुवाग्रानि दागि बुंबाय जों हम खायमान गुवाग्राना हामबाय टिएसएफ रो फाइट हैका बंनोबा हामबाय टिएससि रो बंग थाका बंनोबा हामबाय ते सिविल सोसाइटी जरा अकरनो बुसंबाय हम तेबो क्वार्टर फाइट खायना बागै जों अलरेडी रेडी तमनि हम जरन अन्ते निका हम बागै इंलिया सिविल सोसाइटी जत मथरामन हाम मिया तुमो टिबिएसि बोर्ड प्रेसिडेंट गोशुइरिया जे बेंगलुरु को रमान बाय फन सिमाना बेंगलुरु फन सिमाना हिने गोशुमुरिरिया खेन ताम खायकमन मिया गोबां जागा कक्सा बजा तमनि सुदु स्टूडेंट यूनियन या तेबो अक्सा साखरो तो मिलि नमो खायसा कक्सा दा तमनि गोबां यापरि खतरते सेनानि बागै हायबानो ताबो जेहेतु बर कक रेखा जों 10 तारिख जरा नायसिने जुदि नोटिफिकेशन नकरि आंकाय जों आमन बागै दिस स्टेप
Tafano kubma zaini buang pha songrok ni bukhaw kirima to tong khuno tarbai ke tentative time since rezakon by heart paperwork ba notification ongkhran bagi to tai 4 din tongkho noro trai no tai buang pha somatam ko kosan pai thak চেরেরমনো তো সাকা যারা রয়েছে তমাই রমনো যারা স্কুল তার যে বোর্ড এক্সাম দিনে কোন ওয়ান না করে নং নি যে ফোননা তো নক প্রিপারেশন খাইদি তে প্যারেন্টস অফ নর উতাওয়ানা দি তে বাকি টেনশন সিং উপরে জায়গা দি সিন তমন নন স্টুডেন্ট কাম বাকি সিন স্টুডেন্ট নি কাম মাইনেন বাকি স্টুডেন্ট কাম বাকি চিনি কাম আনো জায়গা তিনি বাজার দেখা আনো ও জায়গা ত্রিপুরানি যে চিনি ত্রিপুরাসরনি যে ন পাইবেন angan duty ang kahit ako no one na niya sin ako sin bubag na so to ibalik ti kung balik sa fight kahit mo so no kaya tawa na di jan na school college na exam preparation na hati no por di te baki sa doti na solution tikle na ni no ko